गाड़ी पूजा करने आसे मंदिर देखु नारायण मंदिर सी गले से गाड़ी पूजा माल नेम्बू सब आने मत मंदिर छाड़ी गले केते सुंदर ଏବେ ବସିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ମୂଳ ତ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଆଜି ଅଚାନକ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ଆଜି କେ ବହୁତ ଦିନ 2 ମାସ ହେଲାଣି କହିଦେନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି କରୁନୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ 2 ମାସ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଥିଲାନି ନା ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁଥିଲାନି ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ବି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ରୁହେନି କାହିଁକିନା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ମୋବାଇଲଟା ନେଇକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏମିତି କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲଟା ରୁହେନି ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇପାରେନି ଆଜି ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ଆଜି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଜି ତ ନୀଳବାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଭଲ ନୀଳବାର ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନଟା ଆମେ ଏବେ ଆସି ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଓ ଏଠି ଗୀତ ବାଜୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭୁଥିବନି ଗଣେଶ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଫୁଲ ହେଇଛି କି ଗଛ ବାଣଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବାବାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ପଡ଼ିବ ନା ଓ କି ଗଛ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଆହୁରି ମନ୍ଦିର ଅଛି ନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଶିବ ତୁଣ୍ଡ ଆସିନାହାନ୍ତି ପଚାରିଲନି ସେ ଏବେ ଆସିଗଲେ ସବୁ गाड़ी पूजा करावे माल मिलानी एठी ना एठी से फूल खाली किनले गोलाप फूल देखंतु केते सुंदर केते अछि आजा भूमि आजा गाड़ी आना देखो सब गाड़ी पे चलते किस समय वीडियो नहीं उठाए मैंने उठने ना छोटा आम गिले छोटा कि मंत्र पाठ के मैंने ठीक से काम चल मैंने जाने ना आम ओडिशा तो अलग रकम पूजा भी अलग रकम पूजा
मत भी डाकिले कल ठिया हो मुझे ठिया होती से भिडियो हो पारानी ए सी कर मालाटा मिललानी ना नौन माला अंत ना गुलाब पवन होची ना पटकन गाड़ी पटको दबा के फुटना ऊपर हाथ करके थोड़ा दबा के थोड़ा ऊपर से हाँ मारो बाल मारे देख गाड़ी पे लगा ध्यान डालो ये भाई ना ये नहीं चालू करो गाड़ी चालू करो इधर आ जाओ थोड़ा आगे चलो ऐसा ढक लो हाथ दिलाने चालू करो अंदर चलो आराम दो आराम दो थोड़ा आगे आ जाओ ले लो वीडियो चलो हाँ पूरा हाथ भी चला नेक्स्ट वीडियो रे देखा रहुची नमस्कार।